Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ahli sidqi wal wafa. Allahumma rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana shrah sudurana ويسر أمورنا واقضي ديوننا وحوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة يا رب العالمين. Akhwat semua yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Badlul Majhud fi Syarhi Nazmil Maqsud, Sarfun Tadbiqiyyun ma'a tadribatin wafiyatin ya minal ayat al-Qur'aniyah. Oke, akhwat semuanya, kita sudah sampai pada bab hamzatul wasli, hamzah wasl ya. Kita sudah sampai pada hamzah wasl. Nanti hamzah terbagi menjadi dua, ada hamzah qata', ada hamzah wasl. Apa itu hamzah wasl ya? Saya baca dulu. Subutuha fil ibtida qadil tuzim kahadfiha fi dar jiha ma'al kalim kahamzi amrillahu ma wa masdari wa al wa aymuni wa hamzi kajhari wa ibni min ibnini natin wasnaini wa mari'im wa mura'at نسنتين كاد اسم استن في الجميع فاكسران لها سوى في أيمون ألف افتحان وأمر للثلاثة نحو قتلا ضم كما بماضيين جهلا وأمر ذي ثلاثة نحو قتلا ثم كما بماضيين جهلا. Baca sama-sama 1, 2, 3. Subatuha fil ibtida qadil tuzim kahad fiha fi dar jiha ma'al kali kamzi amrillahu ma wa masdari wa al wa aymuni wa hamzi kajhari wa ibni min ibni ibnatin wasnaini wa mri'in imra'atin isnataini kada asmu istun fi jami'i faksiran la siwal fi aymuni alfafdahan wa amru dhi salasati nahwu qtula lumma kama bimadiyaini juhila wa amru dhi salasati nahwu qtula lumma kama bimadiyaini juhila. Bismillahirrahmanirrahim. Hamzatul wasl. Hamzah wasl itu apa ya? Hamzah yang dia bisa diharokati ketika di awal kalimat, tapi kalau di tengah-tengah kalimat dia tidak boleh berharokat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata alhamdu berharokat namanya hamzah wasl. Ya, alhamdulillah. Alhamdu alnya hamzah wasl. Ini hamzahnya namanya hamzah wasl. Ketika di awal ya kita katakan, ketika di awal kita ucapkan, boleh bisa kita lakukan alhamdulillah. Tapi kalau di tengah fidar jiha, di tengah-tengah, maka dia tidak dilafadzkan. Ya. Jadi apa kalau bacanya ini innal hamdalillah? Bacanya innal hamdalillah atau inna alhamdulillah? Innal hamdalillah. Ini namanya hamzah wasl. Jadi kalau di awal dibaca, tapi kalau di tengah tidak dibaca. Oke. Sekarang saya tulis dulu apa itu hamzah wasl. Subutuha fil ibtida qadil tuzim. Subutuha fil ibtida qadil tuzim
قد التزم كحز فيها في دار جهة مع الكلم كهمز أمر lahuma wa mas dari wa al wa aimunin ka wa hamzi kajhari. Oke. Subutuha adapun tetapnya hamzah wasl, ya. Itu fil ibtida di awal kalimat. Jadi hamzah wasl itu dia tetap ketika dia di awal kalimat. Subutuha dia tetap kapan? Fil ibtida. Qad ultizima, apa ultizima? Wajib, harus. Contohnya tadi saya contohkan alhamdulillah. Alnya ada. Ya, alhamdulillah. Ini namanya alnya hamzah wasal. Astaghfirullah. Ini hamzahnya hamzah wasal. Tapi kalau di tengah-tengah tidak dibaca. Contohnya apa? Innal hamda. Tidak kita baca innal hamda, tidak ada. Tapi apa? Innal hamda. Istaghfara. Contohnya kalau dalam Al-Qur'an, fastaghfaru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara faqul istaghfiru. Al-istighfar. Al-istighfar. Ayo, ini bacanya al-istighfar atau al-istighfar? Al-istighfar, bukan al-istighfar. Karena ini di tengah-tengah hamzah wasl. Tidak boleh kita baca al-ismu al-istighfar, bukan al-istighfar cara bacanya. Tapi apa? Al-istighfar, ya. Mafhum? Ya, karena dia di tengah-tengah. Bukan kita baca al-istighfar. Kasratul istighfar, bukan kasratu al-istighfar. Seperti kata bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, bukan bi'sa al-ismu, betul? Begitu pula kita ngomong bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bismillah atau bismillah? Ayo, bismillah atau bismillah? Ya, enggak dibaca ketika di tengah-tengah. Lah ini bukan dibaca al-istighfar tapi apa? Al-istighfar, sukun ketemu sukun, ya. Maka apa? Ini diharokat yang pertama menjadi al-istighfar. Taib. Thubutuha fi apa namanya? Fil ibtida qadil tuzim kahadfiha, seperti membuangnya fi darjiha. Apa makna fi darjiha? Di tengah-tengah, ya. Fi darjiha, di tengah-tengah. Fokus ke sini. Kalau mau tanya-tanya saya, jangan tanya temannya biar gak ganggu. Mafhum? Ya, yang ditanya tidak boleh jawab. Ustadznya saya di sini, ya. Oke, kalau tanya saya biar gak ribut. Kahadfiha fi darjiha ma'al kalim. Kemudian apa? Contohnya kahamzi amrin, seperti hamzanya fi'il amr. Lahuma, ayo lahuma kembali kepada apa? Kepada nadham sebelumnya. Apa? Fi'il yang wazannya apa? Apa namanya? Khumasi sama sudasi. Kahamzi amrin lahuma wa masdari. Contohnya istaghfara yastaghfiru, istaghfir. Kalau ijtama'a yastami'u tami ini hamzahnya hamzah wasl. Begitu pula masdarnya istighfara masdarnya apa? Istighfar. Ijtama'a masdarnya apa? Ijtima'. Ya? Mafhum? Kahamzi amrin, seperti hamzanya fi'il amr, lahuma pada nadham sebelumnya. Kepada ini kita bahas maksudnya apa? Fi'il khumasi sama fi'il sudasi. Contohnya inkasara yang kasidu kalau khumasi. Kemudian apa? Ijtama'a yajtami'u, ifta'ala yafta'ilu. Kemudian apa? Ahmarra yahmarru ila akhirih. Nah, kalau sudasi apa contohnya apa? Istaf'ala yastaf'ilu. Contohnya labih apa? If'an la yaf'an lilu. If'alan la
alillu ila akhirih. Tayyib. Wa al dan hamzah al. Ini hamzahnya hamzah wasl. Bukan hamzah qata'. Makanya tadi kita terangkan lagi alhamdulillah. Kalau di awal dibaca, tapi kalau di tengah-tengah innal hamdalillah. Alhamdulillah, kalau ini innal hamdalillah. Mafhum? Mafhum? Fahimtum? Argendum? Oke. Wa al wa aimunan, kemudian lafaz aimun. Aimun bermakna yamin, artinya sumpah. Aimun. Wa hamzi kajhari, begitu pula hamzanya lafaz ijhari. Ini berarti apa? Fi'il amr. Uqtul. Tapi kalau apa? Tapi kalau dia di tengah faqtulu anfusakum. Betul? Faqtulu anfusakum fatubu ila bari. Ikum faqtulu atau fauqtulu. Hah? Faqtulu hamzanya hamzah wasl. Baik. Mana tadi? Tayyib wabni min ibnatin wasnaini. Kemudian hamzanya lafaz ibnun. Muhammad ibnu Abdillah atau Muhammad ibnu Abdillah. Ya, kalau dia di tengah namanya Muhammad ibnu Abdillah. Tapi kalau di awal namamu siapa? Ibnu Sururi. Jangan Ibnu Sururi. Tapi apa? Ibnu Sururi. Ismi Ibnu Sururi. Bukan Ibnu Sururi. Seperti apa? Muhammad ibnu. Enggak boleh Anda katakan namamu siapa? Ibnu Sururi. Tapi apa? Ibnu Sururi. Wabnu mun, dan lafaz apa? Ibnu mun. Wabnu mun. Kemudian apa lafaz? Ibnun. Lafaz apa lagi? Perempuannya natun. Kemudian isnaini, isnataini sama saja. Isnaini. Wamri'in. Apa lagi? Wamra'atin. Ini hamzahnya hamzah wasal. Wamra'atin isnataini, betul? Isnataini. Wamri'in wamra'atin isnataini. Gitu bacanya ya. Jangan kamu baca wamri'in wa imra'atin isnataini. Dikasih nun ya, kecil, nin kecil. Ko ya. Wamri'in wamra'atin isnataini. Kemudian apa? Wabnim. Kebacanya gimana? Wabnim min ibnibna tin wasnata ini. Min ya dikasih nun. Wabni min ibnibna tin wasna ini apa? Wabni min ibnibna tin wasna ini. Tin wabni min ibnib. Ninya dua ya. Wabni min ibnib ya. Wabni min ibnib natin wasnaini wamri'in wamra'ah tinisnataini. Oke. Kemudian selanjutnya apa? Kadasmu istin. Kadasmu. Begitu pula lafaz ismu. Kemudian lafaz apa? Istun. Istun yakni sittatun. Pak Effendi, istun yakni sittatun. Fil jami'i, di dalam semuanya faksiron. Jadi hamzah wasl itu kalau mau diharakati kasrah. Ismun, ibnun, isnaini, isnata, istaini, istaghfara, infa'ala, ijtama'a, if'ala, if'anlala. Betul? Di kasrah. Fil jami'i faksiron. Laha siwa, kecuali apa? Laha siwa fi aimunin.
fi aimunin al-famtahan. Al-faftahan. Jadi ini hukum harakat hamzah wasal. Semuanya di kasrah aslinya. Tapi dia bisa di apa? Dia bisa di fathah. Dalam lafaz apa? Aimun. Kemudian lafaz apa? Al. Kemudian lafaz apa? Aimun dan lafaz al, maka faftahan. Mana faftahan? Di fathah. Alhamdulillah atau ilhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan Anda sok enggak ya hamzah wasal. Ilhamdulillahi rabbil alamin. Kan hamzah wasal enggak. Aimun, jangan dibaca imun. Kemudian wa amru dzalathi nahwuftulah. Wa amru dzalasi nahwu uktulah. Kemudian apa? Amr 3 huruf, maksudnya fi'il sulasi mujarrad. Amr fi'il sulasi mujarrad seperti lafaz uktula, berarti apa? Ketika mudhari'nya mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu, maka dia di dhamma. Uktul atau iktul atau aktul. Nasara yansuru unsur atau insun. Oke, sajada yasjudu usjud atau isjud. Kata yaktubu uktub atau aktub. Wa amri di thalathi nahwu qtula. Dhammah. Mana dhammah? Dhammakanlah. Dhammah kama sebagaimana bimadiyaini juhila. Ya, seperti apa? Bentuk fi'il madhi mabni majhul. Qatala jadi qutila, syakara jadi syukira, sakana jadi sukino. Mafhum? Wis ya. Saya baca. Kita baca sama-sama. Subutuha fil ibtida qadil tuzim kahad fiha fi darjiya ma'al kari kamzi amrillahuma wa mashtari wa al wa aimuni wa hamzi kajari wa ibni min ibni natin wasnaini wa mri'in wa mra'atin isnataini kadasmu istun fil jami'i faksiran laha siwa fi aimuni al-fafdahan wa amru dithalah sinin nahwu qtula dhumma kama bima la wa amru dithalah satin nahwu qtula dhumma kama bima dhi'ini juhila. Asyarhu adapun syarahnya, hamzatul wasli adapun hamzah wasl, harus nanti bisa baca ya. Bukannya paham tapi bisa baca. Mafhum? Bukan hanya cuma bisa jawab imtihan. Orang banyak bisa jawab imtihan karena apa? Dia menghafalkan, tapi ketika suruh baca banyak dia tidak paham. Halo, harus paham dan bisa baca. Hamzatul wasli adapun hamzah wasl, hiya adapun dia hamzah wasl, itu al-hamzatu hamzah allati yang taqa'u fi awalil kalimati. Hamzah wasl adalah hamzah yang jatuh di awal kalimat. Wahia adapun hamzah wasl itu tuktabu. Mana tuktabu? Tulis tuktabu. Jangan taktubu nanti bacanya. Tulis qarqadi. Tuktabu. Mana tuktabu? Ditulis. Wala yuntaqu biha. Mana wala yuntaqu? Tak boleh dilapatkan. Ketika di awal Muhammad ibnu Abdillah, sebenarnya kalau dia di tengah Muhammad ibnu Abdillah Isa ibn Maryam, bukan Isa ibn Maryam. Baik.
idza waqa'at fi durjil kalimati. Mana durjil kalimati? Di tengah-tengah kalimat. Kalau di tengah-tengah kalimat tidak apa? Tidak dibaca. Atau idza subiqat biharfin, atau dia didahului oleh huruf. Seperti tadi apa? Fastaghfiru. Ya, faqtulu anfusakum. Ya, faktub fasjud lillah ila akhirih. Baik, mislu alhamdulillah, itu alnya di awal maka dibaca. Wa yuntaqu bihi wa yuktabu. Kemudian kalau di tengah, wa innal hamdalillah wa hiya taqa'u fi. Wa hiya kembali kepada hamzah wasl. Wa hiya tulis. Wa hiya yakni hamzatul wasl, itu taqa'u berada. Apa hamzah wasl fi di dalam apa? Pertama, madil fi'lil khumasi wa amruhu wa masdaruh. Makanya saya katakan dikatakan di sini apa? Ka hamzi amrin lahuma wa masdari. Yang madi sudah, maka enggak usah dibahas di sini. Pertama apa? Madil fi'lil khumasi wa amru wa masdaruh. Madinya fi'il khumasi. Begitu pula bentuk amarnya dan bentuk masdarnya. Mislu inkasara yang kasiru. Inkasara fi'il amarnya apa? Inkasil. Masdarnya apa? Inkisaron, di kasra. Ya, hamzah wasalnya di kasra. Ya. Kadasmu istun fil jami'i faksiran laha siwa fi aymunin al faftahan. Kemudian apa? Ijtama'a yajtami'u ijtima'an, ihmarra yahmarru ihmiraran. Dua, madil fi'l sudasi, madinya fi'il sudasi, wa amruhu wa masdaruh. Contohnya istaghfara, istaghfir, sama amarnya apa? Masdarnya apa? Istighfar. Ihmarra, fi'il amarnya apa? Marra, masdarnya apa? Ihmiraran. Iq'an sasa, fi'il amarnya apa? Iq'an sis, itu di kasra ya, jangan di fathah. Iq'an sis. Iq'an sis, masdarnya apa? Masdarnya betul. Masdarnya apa? Iq'in sasan. Mafhum? Iq'in sasan. Tiga, jami'u al, semua al. Sawa'un kana al-syamsiyah atau al-qamariyah atau al-ziyadah atau al-mausul, alladzina itu hamzanya hamzah wasl. Mislu al-Qur'an was-sama' wal-lata wal-uzza walladzi biyadihi ila akhirih. Kemudian empat, aimun. Lafaz aimun wa huwa lil qasam. Lafaz aimun itu bermakna lil qasam. Apa makna qasam? Sumpah. Bermakna lil qasam ay lil sumpah. Lil qasam yakni lil sumpah. Wa inda Sibawai, dan menurut Imam Sibawai, ismun mufradun minal yumni. Isim mufrad dari kata al-yum. Wa huwa al-barakatu. Faqila ayyamullahu adha'u. Keberkahan Allah yang mereka sia-siakan. Aimun bima'nal barakah. 5. Al-hamzah fil fi'l al-amri as-sudasi mujarrad. Hamzah dalam fi'il sulasi mujarrad. Dalam fi'il amr ya, dalam fi'il amr sulasi mujarrad, contohnya idhab. Idhab itu hamzahnya hamzah wasl. Iqra, hamzahnya hamzah wasl. U'bud, kemudian ijhar. Ya, kahamzin, kajhari, seperti lafaz ijhari. Itu fi'il amr. If'al, iftah, a'lam. Apa lagi? Imna, apa lagi? Ijlis. Ila akhirih. Kemudian nomor 6, ibnu mun, asluhu ibnun, zidat fihi al-mimu lil mubalaghah.
Jadi kata Ibnu Mun itu asal katanya ibnun ditambah mim untuk menunjukkan lafaz balagha, untuk menunjukkan balagha. Apa makna balagha? Bermakna lebih. Ibnun anak. Kalau Ibnu Mun mungkin artinya apa? Anak tenanan. Bener-bener ada, bukan anak-anakan. Baik, qala asy-sya'ir wa halli siwa ummun ghairaha in dzakartuha aballahi illa an yakuna ibna man laha. Kemudian nomor 7, ibnun wa ibnatun wasnaini mislu Muhammad ibn Abdullah Maryam ibnatu Imran. Maryam anake Nabi Imran. Ishtaraitu snaini minal ka'ki. Aku beli dua apa? Minal ka'ki, minnya artinya min bayan. Aku beli dua apa? Dua kue, ya. Kemudian 8 lafaz imru'un wa imra'atun dan lafaz isnaini. Ja'ana imru'un. Mana imru'un artinya seseorang. Ja'ana imru'un minal Madinah. Wa hadhihi imra'atu akhi. Mana imra'atu akhi? Bojone saudara saya. Imra'atu akhi. Imra'atu akhi, bojone atau ipar saya. Wa ra'aitu snaini minat talibati. Saya melihat 2 anak siswi. Kemudian 9 lafaz ismun wa istun. Mislu bismillahirrahmanirrahim. Wa istun asluhu sittatun. Liqaulihim satihatun wa ustazun zidat, kemudian zidah istuhun. Ini semuanya bermakna 6, makna 6. Jarang ya Anda mendapatkan istun situhun. Aku beli 6. Ishtara itu apa? Istah. Enggak paham orang kalau enggak belajar apa? Belajar sorab. Ishtara itu istakuwaihin. Apa istakuwaihin? Beli 6 kue. 6 kue. Ista artinya 6. Istakuwaihin. Istakhubzin. Istaka'kin. Tapi biasanya kita akan ngomong apa? Sitatun, situn, sitatun. Istun, istuhun, sittihun. Itu artinya sama. Coba ngomongnya diganti-ganti. Ya, hadi istun. Oh, apa istun? Wes. Harokat hamzah wasal. Tadi kita terangkan harokat hamzah wasal semuanya aslinya di kasroh, tapi kadang dia di fathah, kadang dia di dhamma. Kapan di dhamma, kapan di fathah. Semuanya di kasroh. Kalau di fathah yaitu al dan lafaz aimun. Aimun. Kemudian kalau di dhamma ketika apa? Ketika fi'il amr mudhari'nya mengikuti wazan fa'ala yaqulu qatala yaqtulu nasara yansuru sajada yasjudu. Harakatu hamzatil wasli takunu hamzatul wasli mutaharrikatan kapan? Indal ibtida'i. Ketika ibtida'. Mana ibtida'? Bermulaan kalimat wa dzaka immal kasru wal fathu wad dhamm. Al kasru al alifu al kasru fil jami' di dalam kesemuanya aslinya kasrah. Contohnya istaghfara ismun ibnun imru'un imra'atun istun ijtima'un istighfarun. Al fathu fi amrayni, fathah pada 2 hal. Lafaz aimun wa al mutlaqan. Mutlaqan maksudnya apa? Semua al. Baik al syamsiyah, al qamariyah, kemudian apa? Al lagi apa? Al mausuliyah, alladani, alladina ila akhirih. Taqulu al Qur'anu wat talibu. Al Qur'anu sama at-talib. Kemudian terakhir adalah ad-dhammu fi amrayni. Mana ad-dhammu? Dhamma fi amrayni di dalam 2 hal.
Pertama apa? Fi'lul amri madmumul aini fil mudhari'. Fi'il amr yang ketika dia mudhari', ain fi'ilnya di dhamma, mislu uqtul, usjud, u'bud, uktub. Dua, fi'lul madhil mabni lil majhul, fi'il madhi yang dimajhulkan. Contohnya ustughfira, ujtumi'a, ungkusira ila akhirih. Baik, saya kira cukup ya. Ada pertanyaan? Nanti kita bahas tadbiqat, kemudian kita kerjakan tadribatnya. Kita baca dulu dari awal dan kita lanjutkan materi tadbiqatnya. Subutuha fil ibtida qad iltuzim kahat fiha fi darjiya ma'al kalim kamzi amrillahuma wa masdari wa alwa aimuni wa hamzi kajhari wa ibni min ibnin ibnatin wasnaini wa mri'in wa mra'at nisnataini fatasku istun fi jama'i faksiran la fi wa fi alimuni al-faftahat wa amru di thalasatina uqtula dumma kahabi madiyaini juhila wa amru di thalasatina uqtula dumma kama bimadiyaini juhila. Khalas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.